Hambai maro sini je Khwnai takuk sangno norok tini phai manjakha bises koria sini khorangbai srang sati ang tini haino haiteisa kok sanani nangmang kaumase sung nukha Maharaja tabuk TIPRA nei organization chengai bojot tonono kobui tongo thansangna bagai heba sung nukha tago kwbangma organization rok nahalai tongo nasilai tongo o jorao ang bai thango wansuka Maharaja je Ringmano abo tabuk right time tamni bagui himale ang onek boy rok collection khai porikha history background Raja bai Praja jokhon 1945 জনশিক্ষা আন্দোলন ngui rajani thani জনশিক্ষা আন্দোলন khai place khaijaka chini thoi thanai মুখ্যমন্ত্রী kasam Dasrath Dev boni netritwo জনশিক্ষা আন্দোলন khaika aboni kulogo kisu phatar hani borok borono inspire khaika aboni ulo nukhata mahonkai Maharaja bujikha chini sigito borok education ti belai khaino so charangkha kaham no hnoi bo 300 ni upor school ABW Brown Sahib Jarabo Ingres Khoroksa je Maharaja ni Shikha Mantri tongai bo abono approve dikha tabo aboni koekta example kai chung nugo o agotla no thana di 1945 daro sijak nunai gauma hai kabang mano tabo 1945 bo school je kha 300 ta kento aboni consequences result chini tamo abo nungma nukha male a school khlogrge chini boro asmoy educated teacher ni যোগ্যতা বড় গনাং গরেঙ্গই আফ্রো কবাংমা সিলেট রংনি কুমিল্লা রংনি 10 ngose all around 6-700 teacher recruitment খাইতি আসুক family রনো জায়গা জমির উল্টা তুবই ও স্কুল ন চালু খাইকা বাক্সা বা খাইমালিয়া আং যে হিস্ট্রি পরিমানি তাই আং প্র্যাকটিক্যাল কথাংরে খনা কাছিনি থই থানাই ডক্টর নীলমণি দেববর্মা বিন বয় সিমবা বানার তঙ্গ হেনকাই অগুত দেববর্মা আগে যে সিপিআই খেনাই bo Sakha ta bin boy ban than tongo a bising Dasrath Debbarma je bo bai thang simani ko e je গণমুক্তি পরিস্থিতি ইতি কথা অরচদ্দ পাটাও বসরাই সরাই সিয়াতু হাইকে angro sanai makhe sung o hani basa ang mokhroksa TIPRA sa ngi asai kheba ani social duty ang wan sugui nai kha tai aboni bising saito gui nai kha angkai chini thani boro su derawoi mungse mungsa gologui tongkha aboni yok sanani lamator tong democracy policy tite baroni সংবিধান tei abono sinani bagai ang bai thangbo boyes ngi no ang LLB ma porikha ngkai porimani pore ang kabang ma all India ni kotor ukilogoi malaikha gabong thang sasan nawo te kisuk provision ti ang correction ko confirmation nawo te validation act rok ni te validity act rok tongo abrong ti borobai onek kisu salayo gasini je fundamental rights সংবিধানি rejak mani sung abo butingei mara mangkha mara maya sung abo sarai srang maya ko phiaba tabu sini odikar ti sarai srang ya ang phai nai mani sini odikar tamo chini legal social right by ethnical rights tamo sung abono si chini borok chini thani srai srai yakho aboni bagino sung tamo no khatabu male movement khlai fika dol slaika kento o dofa o borong borok leader bo kisuk slaijaka katal fika burangi baksa thika phiaba tabu bo chini thani next generation ni tamo thinango manthai ba babonoti sung genuine issues tui sung movement klaiman abun tui jotono correction khlaijak ba musungoi tongo jotono hangka sini TIPRA sani right time tamo hawo ga right auto tamo sung english hawo right tamo what is the right sung awo pondo sini borok kaham ka bubuji ka saimiya hoyto english medium pore jaro kisu educate saime keto sadharon kamini borok right man borok saimiya ko tak bang buju Rights money asal English baka rights are legal, social or ethnical principle of freedom or entitlement. That is, rights are the fundamental normative rules
about it is allowed of peoples or owned to people according to some legal system, social convention or ethnical theory. Abo ka legal terms also in simple words of the right. A right is something a person has which thing should not be taken away. It is a rule about what person is allowed to do or have right may be put into laws. So they have legal protection. Example, right to life, right to liberty and freedom. The right to pursuit of happiness, peace and joy. Right to live. Abahakai, jasini, kabangma je constitutional fundamental rights ni guarantee dichida to. O guarantee serong pon dosung sini borok takpan kahamkai seri semeya. Engkai sini tai borok satai tongo. Sung tini je kabang movement khlai tongo. Tabu joton lai strong regional party ani makolong kaito IPFT NC Debbarma group borok tabuk ruling go khorokni mantri tongo te MLA sojana tongo boroni blok ni chairman tongo ruling go motamuti part and partial borni tongo ahai pano borong je TIPRA land no obo last bukung barani solution ni borok sai tongo angka boni logo gete botong khosong TPA borok Sakha angkai TPM ni torok kisa kokson TPM ni main je founder je ani miss bukuk patal koina boto ang beka hamka shini ugum kai to babelai se babai shini mi se senewe bono onek kiso o je justice ti movement khana bagai bono ang pila sang thangi rombuyo deadle pokta 14 ko 2014 no a samoyo bo purbotir prawo candidate ngi bud nomination jak ang babai 3 din obon tui salaika ang Sakha nung patal Tamo tui nung tini obhai dofani samukhane nang khorkan samani kentu baikun dynamic brui ang bono tabo hamairo suka tini khlai tangmana bagai tini bo bini movement choli tongo ang kok saito majaro hinkai bafro sodara ang sai simalia ani mukti sahai klaisu nomination ni pro ga nung tamle isu tui tabo nung to kaisa IPF te hoite INPT phek INPT nung tabo angkhor phek angkai nung tabo kaisa to একটা টিম মাখনাই বলা আংবো নাসিংই tongo sabono tui kaisa katal ka khai ti sawi jeng kasade mano maya abo tamni kai sini bisingo ka belai ka social lo sung igu bo tongo tai sini kaisa ka slendering seleng lai mane sakha saja lai mane sin bo iseng kabang tong engka abo tui sate boso dara nangla Tamo nin than Tamo ano kicha godi engka Sakha apran logi sini borong bonang Suren Jomatia Retired Ranger tabu bo Jampui Bazaro dugan to temasa ka tabu BJP ni Ramsnogar Mondolni Sabapoti data mangsa sisu ya confirm Mr. Sanjeev Debbarma bono plangai khorkram kai sungaro kokrok salai ka kam kai no ka samaya bonang dokumen dikha gaboro dia 17 jana na ang yapri baksa kok baksa kai seminar thango jeman sakki chamisa case and kinds tai kisu legal books rok bonang donation klai ka khlaimani pore যখন নাকি জানুয়ারি 17-18 রং খনা আনথান টয়থাং আসো তাক তিখলাইলিয়া আ সময়ও जों যখন নর্থ ইস্টার্ন কনফারেন্স नि কাইসা যে 3 দিন সেমিনার খাওয়া কাইসা নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্ট খানা নই আরো গাজারাও যে এক্স গভর্নর রঞ্জিত শেখর মুসাহারি সংরক তার মিস্টার ফুকন সুপ্রিম কোর্টনি রিটায়ার জাস্টিস রা করক তময় কবাং মা Engkai North Eastern is atta state ni jotono representative tongo engka ro sung Songkarachaja Kalakshetra Dispur aro jo ajaga sung meeting laika ga samoyo chini tak borong banang Ronjit Debbarma bo tongo te masa engka TSN ni president sai thangka bo neta chini leaders Prashanto Debbarma boto bisikam sakang thangja ko hana yakare bo tongo a samoyo sung conference laika apro anobo skubrika aro ani view shares khane bagai angkho khlaika participate khlaika share bo khlaika apuni pore sini madam je kono karanan bukhuk bo turuk saimia engka salkha tebang TPM ni to member naya ko haipan bono kaisa o wansu mungno bine highlight imata ko engka ba hege khlaika engka bo tini su jara ka khaito mane bagai bono belai hamairu engkai
তিনি sejera bini movement ko nukha tabuk bo sini takhuk Biswajit je brutally butharjakha a butharjakman tiyei ani bo khamjang no omoto ko talia chin Tripura hawo omhai koto jekono incident ka chim borok kaham kang kok buthama sungu samu saimano kotna bari o thangpra aprang ni thangai ajaga thangjak chini taku open ex DSM leader borok botongo thirok bongko thiyo sung thangjak apuru omhai koton te botongo sinoi borono abahai ke brutally buthran tongo tangi buthajak tongkha aboni relief mani lama tamong lama kriya lama le tongo phiaba sung sitawi hina ringya sung sabjana bahke sabjana ni sao thansa ni kok je kono political IPF tifan ka Tipraland state party phanka ba tini TPF phanangkha ba tini congress ni janajati morcha ba BJP ni congress ni ST cell ba je kono group ST group rok JMP rok tini গণমুক্তি পরিষদক যত্নভাবে দীর্ঘ আন্দোলন খাই ফাইনে বড় বসো বুকুং বারানি কাহামনি বাকি মানো থানচানা নাঙ্গো চিনি বরক চিন্তান ফাইনাঙ্গো সো আবু রিংমান আসল মিনিং তামো আং তাবু ত্রুক ত্রুক ওয়ানসুগৈ বুজিমানখা আবু রিংমান আসলে সাক সাকনো जों কিছু ইন্টারেস্টেড ফ্রেন্ডশিপ বাই কাইসা কুর হাইকাই কুর কমিটি মা হাইকা কমিটি হাইকা কুর বা কাইসা গুড খালাयै kok borek good no sung habna good khalayei aboni pore thangai sadron borong ringo bringi tam khlainga kai jokhon borok nini oklogo majority kobang phaikangka asamoyo bud mane MLA MDC minister mane jokhon poison thango asamoy kai phatcha khalayei national leader rok bai rang kise misar hui sini ode kan paisako ka asamoy kai no sadron jara khainai kai dofani bagai je kami rogo tongjanai rok je soisyo pati no khnato bason bai leader on kogwe khnawi borok khaitu jan pran thilei tonglayo butharjagai theijagai kokjagai no o movement no borok thang tongo IPF ni movement no boyango sabrumo thikabla apteke kok buthal thile thikable omai kabang ma sabai abo angabun sarna ya tini obo khanang bono haisaya tini rang sakha jasa sawipon bagotla no khlaika leader ok gonang kha MLA angka montri borom ani kono bkhawo kisapanang sajemang krui chana nangkawa sadi phiaba phari angboso जों tini ketal khaitleise bakhano salaiयै जों thanchani salaimani chino thancha bukhugai tumano bastop real true hini je english hamani ajaga जों tubuja mano abosi tabuk ani thani kuti takani sungmung billion ni question mada manno tamo kai जों srapsa gaina phungsai no ticket manani MDC ni ticket manani MLA ticket manani abai ke manai borongni busango yes bole khoroksa chini leader ang nijebu sungjago tamo nang ahai kai tong kaya se party hobe buto basari abo tammako buto busakan TIPRA সমাধান nani bo পৃথিবীনি সংবিধান আনারো ওয়াল ni constitution motongo bo wal ni constitution riteno ano phnu rita buto busakai no dofani solve monai কিন্তু ang nugiable tini Mahatma Gandhi tomung bo pradhanmantri sanangka bosai malang khumo abani ang ani je wan sungman ani concept bo কিন্তু bosalangiable boni movement baino ohingsa ta non violence non cooperation oboino botini joy khaika sung Mahatma Gandhi no tini botam saka sotto mebo joyate sung rang kaisa tuntik laga semano sotto mebo joyate kubui beshi joyengo kubui jekhana tongo obono pithibini jekono borong সমর্থন খায়ো chini laibuma जों sauke kaino se 184 jon rajani bongsho pheba ang abono 100 incorrect bohiya কিন্তু जों tini o rajani bongsone sawi tongoi chini je tongmani kok bai samung bai जों jodino ya prisana ringeka o ha tai जों 184 বছর oro hawo जों o TIPRA soroni ostito tongno abasna ta sungna nayo jotto takhu bukhono o medier singtui जों o mahake tonglaikankai tai 184 বছর जों o hawo oro TIPRA tongo hnei kono samoyo amo hake जों identity da manno tamika जों nugoi tongo tei 1.5 কোটি মতো হিন্দু বাঙালি রতা বাংলাদেশ বরক সাতক দত ডেফিনেটলি আং বাংলাদেশ থাকা আং বং পারাও থাকা কিসিং খাকা নুখা বড় আরো সাতক জাগিন তঙ্গু जों তাবো আরো সাতক জাগ মাহাই কারণ গণতন্ত্র কাম মেজরিটি বড় মাইনরিটি কাফিগো আবো একদম পুরা আং পলিটিক্যাল সায়েন্স নি থিওরি সাংমা পরীক্ষা अंकाय तिनी
जों थिरिও क्लाइट माने चिनिले बताङै क्लाइखा चिनि आसले जे समय भारत हाबका भारतनि हाब माने जे कांचन प्रभा देवीनि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन परिनायखा 9 आर्टिकल आरो द कुनो दिन फातानि बर और पूर्णबा सुन्यानि बागै सिजाख्रै ताइ आबुनि यागुलो जोंनुखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन नि मतेंखाय तो 15 अगस्त 1950 जे दिन भारतनि स्वाधीन घोषणा खायका आबुनि जरावनो चिन त्रिपुराबो भारतनि कायसा अनडिवाइडेड टेरिटरी नै नांथांखा आगे तो चिनि प्योरली एंड प्रिंसली इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी त्रिपुरा स्टेट तमासी इको आबुनि चिनि कायसा महाराजा इको आगे 1941 संविधान सैका और संविधान आर्टिकल जों जतनो शेयर के पड़लाय मानो कुनो व्यापारिया हिंकाय जों साव ताबो चिनि महाराजा किसु खाइलें आगे जों नुगो जे एक्स मिनिस्टर मानिक सरकार सो त्रिपुरा नंनि राजा रंनो न लेखा परा खाइरिया माहाय के तना बगैसे नरतिने माहाय नै साव आबुनि अ बय कायसा नर पाइफोरदि जतनो आं कयो चिन त्रिपुरा सरनो गरे के कन्ट्राक्ट खाइरि बर माननाय बाय के रिप्रिन्ट खाइलेनै जों और सराय सराय 1941 30 सिगां सैजा माने म और वो चिनि स्कुल कयटा दं आ समय आरो स्कुल दङ चिनि 170टा स्कुल दङ 17टा प्राइवेट स्कुल दङ 5टा हाई स्कुल दङ जों आबो 5टा हाई कयटा सबाय उमाकान्त हाई कल्याणपुर हाई बा तिनि इंकर हाई आबरक राधा और बुंबा तो उमाकान्त एकाडेमी एट आगरतला राधा किशोर इंस्टीट्यूट एट कलेश्वर बजेंद्र किशोर इंस्टीट्यूशन बेहल आबो बेली बीर विक्रम किशोर इंस्टीट्यूशन एट धर्मनगर नवदीप चंद्र इंस्टीट्यूशन एट सोनामुरा अबा हेकाय अबो बतंगो कलकाता यूनिवर्सिटी अंडर एफिलिएटेड साबाय ओंखाय कलकाता यूनिवर्सिटी गर्ल्स नि बगे तुलसी बोर्ड स्कूल बतंगो ओंखाय माद्रासा स्कूल बतंगो 3टा 5टा संस्कृत कॉलेज दङ 3टा स्कूल दङ 3टा आपरो कोड सिस्टम बतंगो 14 कोड 13 मैजिस्ट्रेट दङ ओंखाय अमा हेकाय चिनि हिस्ट्री दङ आसाम पपुलेशन चिनि 70% जों दङ आसाम थुरुकसा रक दङ साथाय सिंगाबो ताबुक साजात चिनि वाननि ताखु जे कॉम्प्लिकेटेड खाय जरो बांनाय रक बराफ्रो 3% रक दङ आसाम ऑल अजारावो और रेकर्ड नि कक साइ दङ कार इतिहास दङ कुबै प्रमाणित दङ ओंखाय जों ताबो तिनि इसो तुयै जतन आं काहाम आं सिउ आं इंग्लिश मीडियम फरिजाक आं डक्टरेट खायजाक आं मेडिकल ऑफिसर आं इंजीनियर आं एडवोकेट आं ताबुक जतन सोशल पॉलिटिकल लीडर बिसं काहामको बासन ना करं अमाहाय सिं जतन चिन बिसं इगो बलायले कायसा कायसा साव कथाना बगे साव केन तो सिं कथालै मैया तांगै कथालै मैया आनी कनसेप्ट बका सराय सराय कक आं ओ मीडिया रं बिसितै साखलाय मसंग विदाउट इशू it is very difficult to come unity nini issue si krui nang bai ke thanjana sai tongkhaba tabu kone kok sakata maharaja bai phalega sini INPT TIPRA Mothao bai phega borni issue tam mur power ADC what mur power so ga TPF phega sini borok tap saka borok ne ang issue confirm ya borok sawa sini ha sini adhikar ngata botam na adhikar abo sarai sarai nia arobo Tamo अधिकार ना पॉलिटिकल अधिकार ना इकोनॉमिक्स अधिकार ना बो एडुकेशन राइट बो राइट न तुई साका आंगा बो क्लियर इंडिया आं तिनी क्लियर खना आं लीडर सना बगया आं द फांतनी सावो आं बरक काहाम आं जुगता गना आं सिगितने सामो बुया तामो के आं नेका द फाना हानना थांगा का पुलिसका आं किसा सोरंना सिना नांनाय कन्फर्म नांनाय एवं राइट इनफरमेशन बासों माहिमनाय ताताल खे बरनो जों लामा क्लास खायै भबिष्य प्रजन्मनो जों थकाय ताताल स्नामबै आं हाय थकाय ताताल ता स्नामनि आं आबो खानायो तामगा जोंनो स्नाम जाखाबा हा गत आमन होयते मुक्तना नांगाय आं तिनिले मुक्त पछाकक आं जेसा माजा फके जेसा फके आं द फान्थन नाकार बसानो मेडियम बिसितै दिनिन सिमे आं रिन्युएट उनका माने कताल उनका आं वानसो मुंबाय आं द फाने बगै जे मानसाक काहाम खायना बगै आं वानसुक थानाय आं अबसनायो दिनि सिम बिसिं साव बागि मति मन्त्रि साय रांजाक एमएलए साय मतिंजाक बनो तुइता तुसरी नों जदि नासु बरक काहाम काय जरा काहाम साख्रि खायो को काहाम एडभाइस खाय तनाय रक बा तिनि मीडिया
বা তিনি ইউটিউব তুই সানাই রক বা হোয়াটসঅ্যাপ তুই সাইতনাই রক তিনি নরং থানাং কয়ো নরক তামসে সেজালাই তামসে নাসলালাই नरो सोशल मीडिया बा वाला माने सुसिलाय माने मेडिया से सामसिबला आमा हायराव तासनाम दे आं अपील खालायजो खुलुमजाव तामनि इनका आं नायो कन्स्ट्राक्टिवली कलेक्टिव लिडार नोंसोरि कलेक्टिव लिडार सिन्दाल बुइताल चयताल सिगक दाकाय जतन ब जागा बुति काहाम खालायनाय हिलिं सोशलनि लिडार माने सोशल हिल समा खायनाय सोशलनि समस्या नों सल्भ खायना बगैसो नों बजाव गाय अमा हानिनि सोरंमा बो नों सोरंमा फायनाय सोरंना नांनाय मा सोरंनाय ताइबो सों मा सोरंनाय आं ताइबो सोरं दं खताबुक आं ताइबो रिसार्च खाय दङ हाउ विल एबल टु सल्भ द जेन्युइन प्रब्लेम अथवा म dreadful situation हयतो जों बायखौ ओवरकाम खायनाय जों वानसानो गो बेक ताहन्दि बांलादेशनो गो बेक रिफ्यूजी गो बेक जों आबो सानै चिनी आबो इंडिया गभर्नमेंट से कनसिडार खाना चिनी खै इंडिया बाय चुक्ति खायमानि चिनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाय त्रिपुरा बाहाय के भारत बाय करंखा आबोनि हिस्ट्री सोंलाय बमा समाफोर लायग्रनाय आं आबो नो बय अलरेडी ठीक लायबेका आं ताबुक प्रिन्ट खाय जाखाने आं ताबुक जदियो नो अमेडे बिसिंथि आं कय दङ त्रिपुरा मथा महाराजा जखन रिंखाबा बय एक्सेप्ट लायगाय थांसनाय एबं बानो सिग्नेल बरिखा ग्रीन सिग्नेल बरिखा आं इमिडिएट नो त्रिपुरा मथा बाय गोरोंगै थानाय आंरा थाङै मात्र बरिखायने बाया फियाबा आनि ए जे बय तथ्य दङ बाय आं गुबै इंगेस आं गुबै इनफरमेशन सानाय आं उइदोट निनि जेटा प्रोविजन करै निनि कोनो बिक्टिक हिन बांला हिमानि रिजनलेस फाउंडेशनलेस कौरबाय आं हिमजागलाक तामनिखाय आंनि नेक्स्ट जेनेरेशन रकबो बर कुबिनो सायमानथुन एबं कुबिनो तिनो जबा खायमानथ जों जदिनो चिनि बयस बाय खाय सक्सेस जोंखायथ ईश्वर तुमुं खायखायथ ओंगै माननाय आबनि माया फाना नेक्स्ट जेनेरेशन बो ओ ईश्वरनो कायसन तुइ खायमाना बागै जों मायखाय आं खायमानथुन होइसा आं आपिल खायजाव कयजाव जत ताखुक बखरन थानि तामनिखाय चिनि दिमानिया जों चिनिखाय चिनि राइट्स तामो हंखाय भारत बाय जों गोरोंमानि इतिहास मासिनाय हाउ त्रिपुरा बिकाम ए पार्ट ऑफ इंडिया अंडर यूनियन टेरिटरी भाइका जों भारत बाय गोरोंखा गोरोंमानि का जों सायमानो जतनो इंस्ट्रुमेंट एसेसन किन्तु अमनो व्यापक भाबे प्रचार खायगासिनि बुखुक पातल कइना न बना आंगबन तुइ जखन कर खायगा आं नर मेडिया बिसि कयम जदि पाताल साका नन नाहरे इंटरेक्शन आं बेखलारि आं जदि बनो खालायो आं बन सुबा एथि सुबा हुन साइतमाइता अंका आं आफु पाताल जतो न इंस्ट्रुमेंट एसेसन हमक समो जतो तथ्य आं बनो कम बेस रेखा बतेबो कलेक्शन खालायखाना आं हायपा खालायखाना तबे आं न पुला संग बनो अब इंस्पायर खालायो 2014 ब जखन लोकसभा पूर्व त्रिपुरा बसाफ्रु कमतां बारे बारसाखाय सिनि राइट न दैसो जों फाइट माखाना जों वानसानि बिरदैया जों जत जाति जत भाषा भाषी जेसापानो त्रिपुरा बिहारीबो दङ पान्जाबीबो दङ जों जतनो नांगो थुरकसाबो जों नांगो जे ह्युमेन जों सानमानखायो पर्सनल डिग्निटी हेकासो डिग्निटी वार्ड दङ जों संविधान बसो डिग्निटी कक्सो जों ब डिग्निटी चिन्ताबुक सिनि के केन्तो सिनि सोशल डिग्निटी ताबुक सिनि कमाजाक आनि पर्सनल डिग्निटी कमाजाक सिनि सोशल एंटर बोलते जों जत कमाजाक ताबुक तान मेबेखाय सिनि अधिकार से ताबुक डिसरिगार्डेड इंग्लिश बाय साक नांजांलिया चिनी भारतनि संविधान जों ताव नुखाबा भारतनि संविधान कार्यकरी अर्थात कमेन्समेन्ट बा सेंजाखा 1950 नि 26 जानुवारी हेंखाय त्रिपुराव चिनी अधिकार बुफुर रिजाखा माले फातानि बरक सिगांबो साका आबो जेखानता वकमं साना नाङा 9,70,129 जन आइनि फाइनाय बाय बसाबुतै बानाय बाको वेरिएशन का साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली खलायै मानजाखा बसक माले आसत परसेंटेज था 62.33 आ परसेंट बररक बांग्लादेश फायै पूर्णांग राज्य जखन जखा नॉर्थ ईस्टार्न रिअर्गनाइजेशन एक्ट बाय 1972 जखन 21 तारिख जानुवारी सिमि साहित्य विधानसभा रुवै रिजाखा आ समय त्रिपुरा चिनी पपुलेशन काय 15,56,342 जन आबनि बिसिङाव संखाय 4.5 लाख अंखाय जों मांखा 17 सीट मांखा आबनो कायसा माने फरेभारलि चिनी त्रिपुरा जे गणतंत्रनि आबनो न रैमडन एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश बाय कायसा RAN रैंडम एडमिनिस्ट्रेशन सलिखा त्रिपुरा हेंखाय आबनो जों बुजि मालाया जों बुजिलाय माया जों साकबाय साक्सि मनो रैंडम एडमिनिस्ट्रेशन चालुगे जे मुसुं तुइ रैंडम नि वार्ड हंका जे मुसुं तुइ
जे वान सुक्तिके बरक जे खाखातिके इंडिया गभर्नमेंट यूज खायो वान जै भाषा व्यक्ति नै तिनी एबी चाटार्जी फाइका हमक फाइका हाँ एबी मुखार्जी फाइका हमतिके एजी मुखार्जी फाइका जसका खायो गा त्रिपुरा बो राजानि जराव आबो बचिन मो तालिका बहामियानो जों श्रीनानै चिन महाराजा ब रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि कगमुं कग बिथि बाय तंगै गोबां मानफ्रु 80% नो राजतंत्र जे चाकरी कर्मचारी खानिका वान सिकितक मा बागै कचिन बरो खाबलाना आबार 80-90% नो सैन्य फोर्स सिपाही हारका खायना बागै अंका और तामो का जों नुखा माले ओ कन्सिक्वेंसेस होते बसों ओ वानजि को बाय न गायर ऊपर नुन माहाय 1945 का सुजुग ना वई भारत बाहा माने सगा जे जीएमपी गणमुक्ति परिषद नि सकां माने जन सिका आंदोलन जे गणमुक्ति त्रिपुरा गणमुक्ति परिषद के 1948 रासायो ब अंका बर सिलाइते लेखा शांति सेना अंका अंका आजरा बांगनुखा जे शांति सेना खाय दंफ्रु कोनो वानजै मासानो थैका बा बोथार जाखाने कोनो तथ्य आं कोनो बय सिनाय कोनो वानजै तिनि सरुचन्द्र सीमा फांथुन बा तिनि बिमानदर सीमा फांथुन बा तिनि वीरेन्द्र सीमा बय फांथुन बा क्रं बय त्रिपुरा जे सिने रंग बय इभेन चिनि मानिक सरकार सीमानि बय आन्थान दं जतन जत बय परिनायखा कोनो बय वानजै मासा बोथार जाखा माख्रै केन्ट चिनि बरखाय आफ्रु राजानि सवारि खायने प्रचुर गोथाङै हागर फबजाखा आबो आं गोथां लिभिं जारा बोथानाय पर्यन्त सालांखा हायके दाबो आं अबन तांगे सोंलायबो मासिनाय चिनि बरक तकतामो रुटि कपरा और मकाम सामु नमुबाय ताबो हनैसे ताबो का जों खाजाबायखा जों ताबो का तामो हाय तम पेशा बिटि बांला के पेशा बिटि जों प्रोफेशनल पॉलिटिकल ना ताबो रेशनल प्रोफेशनल केंतो नेशनल लिया जों ताबो साना नंका रेशनल द प्रोफेशनल का तामो पेशा बिक्ति माने बांला कक बाय हाँ जेगदि रांमां खायन थाका प्रोफेशनल किंतु जों नेशनल लिङि माने नेशनल पॉलिटिकल मानसिनि तिप्रास नेशनल नि बगे पॉलिटिकल लीडर नानि बगे बुखुबाय काहां काहाम साबना जों जागा सगैमैया अबजिन थाने कायसा बेलायकिरि मासिंसा ता स्रायमुं तिनि जों नगो आबो कायसा कायसा जों साखाने आं बरनो हाया सामाया जों काहाम सेनाय तिनि गणमुक्ति परिषद त्रिपुरा हाय जत बुं बारानि कायसा राजनीतिक ग्रुप कायसा बु बेडेक बरंनि तामो इशु एजेंडा तंग ताबो केंतो चिनि बरम गनां एक्स एमपी जितेंद्र चौधरी ब सभापति ताइसिनि बरम गनां एक्स सीएम राधाचरण देबबर्मा बर ताबो जीएमपी नि वाइस प्रेसिडेंट बा जनरल सेक्रेटारि हां बनो न्यूज मीडिया ते नुखा बरंनि जीएमपी रंनि तामो एजेंडा ओ दफानि बगै तंग सीपीआई नि आइडियोलॉजी बा त्रिपुरा डेवलपमेंट खाका एडमिशन काहाम खाका आबनो आं बस तातालिहिया आंबोनो आंशिक सत्य तिनी ब्लक रो खायका हेजामारा ब्लक खायका पदई ब्लक खायका तुलासीगर ब्लक खायका अमाय गोबां ब्लक खायका एक्सटेंड खायका डिस्ट्रिक्ट बारिखा डिविजन बारिखा काहाम खायका आंबो तंखा आंबो खायमानता क्षमता तंहाकाय अमो तो कोनो बेपार एब्ले हा तिनी आरो खूब इंटरेस्टिंग कक रो तंखो तिनी आबो खायका संहति सम्प्रीति उन्नति आबो का सिपेन जतन मूल हातियार सो ओ संहतिनि कक जिति तो जरिना रिव्यू खाथा का एज गणमुक्ति परिषद साथंगो फायगा तो जिनि गण शासन शान्तिनि फारुक अबनै फायगा सिनि गण शासन गनां तंगला करि थिगला अंगानो गनां करि बाक्सा हेने तिने अबय सिजाल दसरे सिकलांखा अंका तिने गनां करि बाक्सा माने तामुगनि बरन एखे जागा सिलिं केस खायै अर लेन एक जदिन सिं परिखांखाय क अर लेन बुसु सगाबो तंग सिलिं रो खायतलां थाका लिं चिनि बरन जागा गोबां तंमै सिलिं हनै तलां थाका गा ताबु सुगरा कायसा नुखो बाउत्रुकानि जागा गनां ताबु बतंग वानथन तथ्य कागज दंगो खरकसा वाननि बुंनो बुरिनि बुंसाबो बाउत्रुकानि जागा दंगो अ तथ्य आन्थन तंगाबो रेकर्ड से तंग अवस्था आबो आं एकदम कम्पिउटाराइज जेकोनो समय नेक्स्ट टाइम जदि साका आबनो जों नांगो गां रहर मानसुगो आनर दंग जतन हेंके तिनी सिलिं खाय चिनि बरं खालरा मुसुं बतनि माली आनि तनिका वंडरफुल चिनि बरर जखन आफ्रु तंनाय रक चेतना गनां रक बर चेतना करै आं सरायसे नुखा जे जरावो 1960 नि सिगां तिनि सिनि कमरेड दशरथ देव ब कमरेड बा बनमा सचनाय ब समय तो गते बंशी ठाकुर दंगो त्रिपुरानि अमा हायके लैंड अलॉटमेंट नि बरब 35 जन बिसिंग बर तंमानि अबन बुं बं 35 जन तो बुं आन्थान तंबायो हेंके तिनि अमा हायके तंमानि
boro rong ni kok tangi mas hamale nung o je apro nini recommendation ho len bahai ka system khaina nung apro nini borok main ga kai nini ha si rokha khaino je kono country ta beng ba kaise territory besengo nga nini ha nini territory ne sing rokha khaina ringlia apro ইচ্ছা মতো আইনস্টাইন কা আমনে পরে কত রিবাসিন tlangka চিনি বরনো যে 1972 রগ জাগারিমান পর্যন্ত 1982 রগ তাইসা খাস লাঙ্গই আনিউসল্যান্ড অগনি ক রিসেন্টলি বখলাইবাকা সিপিএম মামালো তাই তামো কা থিংজান তো সাইমিয়া তাবু বো বাক্সা বাক্সা চিনি বরক সিপিএম নন তাইসা রসা জালাই সিপিএম নন নাংহিন কালবাই তমা জাকো আং সাকা সিপিএম তাবু খাইনা জরাইয়া সিপিএম খাইকানা বুল হুংমা বইয়া আইপিএফ খাইবো বুলিয়া বিজেপি ফাইবো বুলিয়া যেসা খাইবো বুলিয়া ফিয়াবা তাবো অজরাও নিনি থাংনানি বাগে অরাও থাঙ্গে কক সাইতানা বাগে নং তাবো আবো যত ইয়াকানা নাंगनाय आं कयो महाराजा तिनि राजा प्रजा आं साजा मा साका राजा प्रजा जे जरा कागै थांका आबो स्राय महाका राजा प्रजा थानचाका जों ताबो ता वानसो मुवा कायसा बाय नाहार मुं तेसिनि अधिगाति फाइख्लायका आं सावो सारा पृथ्वी केबो केबें मांगलाक जों मानथानाय ईश्वर पर्यन्त जों बाय दङ सृष्टि करता ईश्वर दङ अबो हायका जों बिले फाइखायगांकाय जों कप्लाय नायनाय अबो मानथानाय बबचिनि अधिकार हंगाकाय अहा एसेम्बली सीट थुरुकसा सात जदिवनो 1941 मुताबिक 24% 24.08% काकाय जों दङ 62.06% काय 24 86% थांगो 86% एसेम्बली सीट काकाय साइटाव बुसुक फाय नरक जतन क्यालकुलेसन काय नायदि काकाय आ मुताबिक जों रिटर्न काय आ 86% एसेम्बली सीट बादे तिनि बांग्लादेश फाइनल रिपोर्ट तुमुंग सिनी हा जों पुर्नांग राज्य माननाखा बर टेक्टर मानास ककरै फियाबा जों खाय तामाव भंगमाले बरक फायसा 2/3 अर्थात 70% एक्सिट ngैसे आफ्रो 28% ngैसे त्रिपुरा न आसमसि पुर्नांग राज्य रुवै माने आं तो साकानो रैंडम of law and rules enforced in Tripura aboni English word ka random hunabo te kuni awon perfect word ang nungzalia random hoito pronunciation saya phangna ang to English medium background ba random procession law tai rule Tripura wo cholikha mane je musung ko borka je musung tui je jaro je saka khapana no sokomor chana nai chana ba kai motamuti oro ang ko abono ho international law ni word ba kai genocide crime genocide khina bagai kaisa jati no mane oma kai slowly abolish khina bagai china hane hoite oma kai India government ni 17 sai sing awai khajaka जों ताबुक साबाबै कक सानानां सिनि फान्डामेन्टेल तां सारिका ताबुक जों इंडिया गभर्नमेन्ट से पिला सकां बाल के थांजाका जों मेमोरी नाम्बार नाय मार्जार एग्रीमेंट कपि इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन कपि ताइ भारतनि संविधान सेलेक्टिव आर्टिकल खायो अरम मोटामुटी आं सैतनिखा अबं आबोना कासे सब्जेक्ट सैतनिखा आं बय हायके बतनतनिखा अम हायके को बय हायके अम अंका अमनो आं ताबुक फाइनल माया तेबो करंग रो बाय तेबो फाइनल का जों ड्राफ्टिं खालायनो अर आं सैतनगा सब्जेक्ट कतमो स्रामका अर साबुसका मेमोरेंडम सबमिशन इन रेफरेंस मार्जार एग्रीमेंट ऑफ फॉर्मली प्रिंसली इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी त्रिपुरा स्टेट with Indian government of India in relating social justice, which had been fallen injustice on aborigines, indigenous people who constitute ST under the Constitution of India, with refer part 16, Article 342, 330, 332, 335, 338A and 339, arbitrance and after transfer power authority jurisdiction of internal external administration as the annexed territory from princely rule to democracy rule of administration, when it was enforced under the Government of India Act 1935 and the Indian Independent Act 1947 and vested part 4 under the Article 239 after commencement of constitutional provision of the written Constitution of India and its provision as C-type state by dominant government of India since from 15 August 1947 to 1970 to 20 January. Differently with different type of system and total 66 state political representative was allocated 37 seats in Tripura State Assembly seat to the illegal immigrants, that is East Pakistan's migrants who are infiltrating year after year since integration. Tripura with India estimated their numbers 9,70,129 persons who were
absolutely illegal citizenship under the Part 2, Article 5 to 11, and Tripura become full-fledged statehood substitute by the Northeastern Area Deregulation Act 1971 within bracket 81 of 1971 with effect from 21 January 1917 to obaike details win or type bisingo sika bosini jaga jami puti tlanka omor ankisa news mere teke phundi boundary site tai ri mane obonor kaisa ka ham khaiti heklangdi abune news so chini jaga no butike je phatane boro no identify khainani tasudra chini boro abonti kok bokasayako kelai kukse oro je jaga tiha diaro kisa komo omo chini jaga butike tlanka 3000 স্কয়ার বর্গ মাইল 14 তারিখ অগাস্ট 1948 ওকে ইয়াংনি পরে নেক্সট পেজ তিহারি বড় বব এরিয়া বাউন্ডারি অরজন তো নাই দিক অমর যতন তিহারি এরিয়া বাউন্ডারি যত নুকস্তুন তাবো যদি ন অঙ্গনি বিসিতি এরিয়া বাউন্ডারি পাই টু পাই পর অমাইকাই ব জায়গা বড় হাপাইকা ব জায়গা নাখা অর যতন সেতং বিয়াং ওয়েস্টার্ন তামো ইস্টার্ন সাবো সাউথ সাবো অমাইকা যত সেতং র ওকে আবার পরে লাস্ট পেজ ইক টোটাল 3300 স্কয়ার বর্গ মাইল অমাইকা জায়গা কা হামনা বরক ন রিরিখা মহারানী ন থাঙ্গै বরক পলিসিকা সয়না হারই হিংকে তাবুক সুনকি বইসু নতই হিমলাইছনাই ত্রিপুরালেন আবনো শেষ ত্রিপুরালেন যখন বাউন্ডারি খাজা ত্রিপুরা টিটি এডিসি যখন বাউন্ডারি খাজাপুর আসময় আফ্রুন পপুলেশন যে তংমানি 16.03% আফ্রু এসটি জেনারেল তংমান তাকলাই খেবুসংকা তাকলাই খাই 20% খা এডিসি বিসিঙ্গ ওয়ান সুবদি হেংকাই তাবুক সুং তামনি বাগৈ ওয়ান সারন আসলে তামনি বাংলাদেশ नि फाय खारफायना लासले अ जागो नोंता वान सुबि जे वान सिमे फायकाबो तावान सुबि एसटी बो फायका जों नुगै दङ आं कासे स्पेसिफिक जाति सालिया जे 1986 सनि सिमे जर कास्टिरफ्राव कासा केम खाय फायका बरफ फायका गा ताबो बरफ फाय बंनो खायतो 1997 सनो बरफ कासा टाइप खायै त्रिपार्टिट इंडिया इंडो बांग्ला को खायै ते अ बरफ बाय खायै जे बरफ थांका किफिलै आं बरम ताक मेंशन खालिया गारि आं फायका जों सैमानो जतनो 23 बছर अंक खा जों जतन सैमानो 97 फायका गा बरफ न ताबो जों अबतिनो ताबो प्रेजेंट सबले हट केक बा बार्निंग नि सुंलाय तंलाख्या बरनि फायका बत इंडियानि बरफ रो रिफ्यूजी बा और किछु साजाना कक्स करे बत इंडियन टेरिटरी बारनि संविधान 19 को साबले 19 जे फान्डामेंटल को जे कोनो नागरिक आंगाबो किसा परीक्षा रवन और जे कोनो नागरिक इंडियन जगह तंगन सजक तंगो अब तो कोनो संविधान को बायरन को गया और क्लियरली सिजक तंगो जे फारि संगमन के नायने एलान आं परीक्षा रवन आबनो और तो कोनो दिनो अमा सरा कक्रे और फान्डामेंटल राइट्स ने फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम और जगह 19 आर्टिकल से तंगो आरोनी इवो टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया बारनी जे कोनो भूखंड बनो रिसेटल खायमानो हंखाय तिनि रि आं रनो और रिसेटल खायना का बरो ओरिजिन्स उनखा बरो अंक तसिनि बिसिंगो किसा किसा आबो आं कासा बरो क्वेश्चन नारगो बरोनो बाथबा सो दुमबुनि हुक खायते खायते थां खारसयका बा नगो थगजागो yang थां सके लामा करसयका आबरो किन्तु आगना ग्राउंड फुल जायगा आबो अंका किसा सिनि वान सुगो सामा हाय तिनि बांग्लादेश सिन बरतागो तंग कबांमा कारण बांग्लादेशनि चिटागां रौजतन सिनि हा तंगांसै तिनि बोरलेण्ड थांनाय दिमासा सिनि बरक हंकाय तैनि मिजोराम जे 35 70 बा 40 हजार तंगमनि रियां रो बर आगिन सिमिनो आरो तंग आबो मिजो हिल्स नि सिंगा नुगो जे कोनो कारणे तंखा आ समय पपुलेशन माहाय ओभार पपुलेशन यागै हयतो ताबुक जे कोनो कारणे जों आबनो हयतो आं आबनो बेखार गोबां मासावनो म ब्रु रियां ताउ सेटलमेंट खायना ताइ से बर कन्ट्रोभार्सि को गया आनि हयतो माने किन्तु तिनि दुमबुरनि थानाय जे 40,000 बा 35,000 आबो किसा आनि स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन ठीक नजाया
boro agini simi to aroni hengka tini aro sakumano se kisisa boro rong se 16-17 boro se aro sakumaro no district council regional council ma hakai tini chini mizu borok bo ruler rok bo boro ajagawo chini bro rong no ajagawo 60 dal rima khon abai to kono separate state buya hengka anyway tabuk anga kontang sanai kakai recently je gotona angmani tino rasa game plan khai jau ka hengka main game plan khai ka je mizu convention borong game plan khai ka hengka tini aroni 10 no influence khai borong hai ka tabuk gotona klarika prasasoni negligence bai seng nukha je Srikanto Das thimani I am not happy tangi police bono kokna ba neng 144 sa angka ka ba neng bono kogoi buthai yawi neng je kono ba benini prasasoni khomata bai Tripura o omhai yeka neng central ni force na hai pana Tripura force je khame ka neng na hai pana tini buthai tok thai khaima kumble hangkai ba borok je tini omhai guli khaimani aboni reverse sabom aboni sesa pap manja khang ka obisa manja khang ka haino hai oi je Biswajit Debbarma khaino pap manja kha ma butha jau kha tabuk Biswajit butha jang man omok ka ses mo andolon kha ses nai no mo ba sanata kai 1 2 3 hai serial thang do masi busanga toi ba hazar Biswajit butha jang nai jedino odina ang khwaini phaitong pura anosi Mohanpuri thanani ab TSR thangso e ka anosi gari bakoi bus buthar ku angni ji kosang koksa bo thang roban kok ang tinta saitara ngono a jaga kaisa bazar chikon de tongo a jaga o jokon phaipuru khoroksa kuno se binar motorcycle na bana gese ekdom ko bai bullet motorcycle phai la basam gari busang sire phayo angsa kita hise bai mase amputi driver khain so barba reason nai to ano alosa ang tam khaw sari nana nang kan naro kanangya tam ko nang abus sari so gawang sa bai no ano nang sasoi tam driver khain utokan driving license to angari kurung ang tau hasal ang 100 km hindi 200 km Guwahati salok dini nang abo haitang kok sama se te mak thama bisi thar phaika ani khorong kotor khana wa apro thanani jokhon te asarok thangka asomai ke borok sagai gitoi sako তোমার এখানে লাগছে নি এখন TIPRA sa te asar ma sangka angka apro sangka kala ka sese mecha koka ja jo gundol kore na ni saja gese awa ka angta okong tang tino jaga mas kok satin da kok satin mani omo hai Biswajit hazar Biswajit khajak nai busango tebo nang omo hai khajak nang wansano go back to back sing dor kroi wansa bai sing walai tabu dorkar kroi sini ka India bai sing fight makana India government bai sing fight bolte tamo sing sini bo fa se you are preparing government of our behave sing bono makhlai nai nang ani bo fa phatoi pangkabla nang ang bai an buang bai gisti khlai kabla tabu ani odi kan nang srai srai yapardi tongthona oro wansa ani Bidhan Sabha seat oro local ni right ki principal state policy 38 article violation khaijak jedino barni সংবিধান 1950 jangja protam Sakha oro porikhna rewano oro 38 article tam Sakha right ki principal state policy ni khraton jor takhu bukhorok joto to boitli me afano o awasle khnalai manai ble ani kok buya mo lo boin koksi oro tam siatong oro 38 Sejatong Khwnai state to secure a social order for the promotion of welfare of the people or kono TIPRA sa sin saya oro ego sejatong atris ne ewo the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be social order in which justice social economics and political shall inform all the institutions of the national life tam sakarawo ko boroba engkai Sakha je rajyo jokhon rajyo sokar khomata to rajyo to salokle bo salok puro o hani bosarok no boroni social order khai রাজনৈতিক অধিকার মাখানে মলে ও বাংলাদেশ নি 9,70,000 দাগুইছে আ সময় 1971 15,56,342 খাইই দাগুইছে পরলে রাজনৈতিক অধিকার খাই নাওই 17টা জন রিওই তং আসুবান সিং ইয়েস মেংলাই রাজনৈতিক খাই আ 20 টা 3 টা কলাকুলি ও 20 টা রাজনৈতিক এসেম্বলি সিনতে আং সামনা নাই মাখাই বাক্সা তামসা IPF তিনি কিছু লিডার অকসাবো তাবুক তমনো NRC চালু খাইকে Tripura o sini kagos ta sung rimeng nai sung se Bangladesh sing thanai kagos kori si than si bisi bongkok ku buino phia ba citizenship act
এই যে ওরা 7 সেকশন পড়ে যারা কবাংখাই নরক তিনি মেডিয়া রং থাং কয়নাই চিনি যতন সিটন নম্বর 1 জিতক সজন পরিটন সিটন মতো আইনি কক সবে ওরা 7 সেকশন যাও সংখ্যা ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটরি অর্থাৎ ভারত হামান্য বয়স সিং নাগরিক চিনো বরক কাগজ ডকুমেন্ট চেক খাইনার বাকি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ল অফ বেলিট করি ফিয়াবা বরলে সঙ্গর এই যে ক তিয়াদি বরক রিফুজিং আর হা ফাইকা বছর ফাইকা বছর ফাইকা যতন ডিটেলস হিসাব দঙ্গো আবো বাং ফোন করে ওয়ানো হেঁকে তিনি অম হাইকেছে নং তং কাই नोंले आइडेन्टिफाइ खायना गयो जागा बां फुरिका लैंड टेरिटरि फुरिका गानि ता पपुलेशन जे बसर बसर फाइका और हयतो क्लियर nya फनो बोलो नाखा क्लियर खाय गने इको अबके हेतला और बसर बसर फाइका टोटल फाइका बरनि फाइका तयथ ब रेकर्ड बसि इंडिया गभर्नमेंट सेंसस बुक हयतो तो खज तर सेतों हेंके सों ताबुकी क गोरों बायदा इंग्लिश गोरों बायदा बांग्ला गोरों हिंदी गोरों चाइनिज गोरों बायदा सबा खायनाय ना तयथ बिक्टिक दा खायनाय लफुल कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंटरनेशनल ल बतो खब जानाय कारण इंटरनेशनल ल सो इनएलिनेबल राइट और जतन तंगो बय इंटरनेशनल ल तजन तंगो अब तो कासे कासे परिका जों अनेक घंटा नंथानो हिंके तिनी चिनिले इनएलिनेबल लैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जतो सिनाय खिजकसु आं तमनो 1941 चिनी पपुलेशन कम काय आसामैनो जदिन चिनी बांगाली बायरो मेजरिटी का यस आं नाखा काय इंटरनेशनल ल तंहा काय नंगताय एसटी बो मांगिया देबरमा सिया नों पुरा बांगाली सिमासने कां सैतों खमु चक्रवर्ती दासनि पास सैतों खमु दासनि र पास सैतों खमु अ जागाव आन्टी प्रसारं नरन किसा क्लियर खाय मसुङो फियाबा इंटरनेशनल ल वो बेलिट गरै तिनी बर तंख्राय माने तिनी पार्लियामेंट पास खायतो आबो बांगो पुस खाया नों नांखा आं साकाबले आंगा समय काय दिल्ली कॉन्फ्रेंस कायसा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आंबो नेशनल वर्किंग कमिटी तिनी फागन सें कोलासे दङ तिनी अर्जुन लाल मीना एमपी नि रक दङ तिनी चिन ताबुनि जे ट्राइबल अफेयार मिनिस्टर अर्जुन मुंडा बो दङ आफ्रां स्रे साकाबले मोदी जी आप चाहो तो आंसो 2014 नि 31 या नों आबनो 41 फाइदि 40 नि जगह 51 का अपोजिट खायो आपति केपा नों रेडी कारण तने का नों सावो इंडिया तो हिंदुस्तान बा हिंदू आदमी कहा जाएगा इंडिया में आना पड़ेगा का नादी निनी गुजरात तो तलांग दी हां निनी तलांग थानी केरला तलांग दी यूपी तलांग दी तामुगै नॉर्थ ईस्टर्न सि पैक ना इंपैक्ट नाय आबानि क्वेश्चन आं आपु साइफिउ ता तिनो बाबा आं मेडियन बिसनि साइदो व्हाई ओनली त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्टर्न विल बी impact refugees or Bangladeshis नों बागिता तलांहानि ता जखाने खाने हंकाय जदिन साकाना त्रिपुरानि अबसारनो सिनि इंटरेस्ट करिनि इंडिया गभर्नमेंट नांखाय साक्लाय इंटरनेशनल बाबे साक्लाय नांखाय सनो वाइसा बा थुमुय रगै जत त्रिपुरासनो नर इंजेक्शन बा कगै गखलाय नोटिफिकेशन जारि खालाय फानो बोथार दि आफानो आं खुसिं जागौ हयतो बुइनानो बियाता सम अपोजिट जोंगो माइका तमा जों पाइनाय सालसा ताबुनि जे कंडीशन जे पॉलिटिकल खाय तमन पाइने न तिनि जे जेएमपी र तंस जालाय ताबु तैसा शक्तिमान फायका ऑक्सीजन मान फायका नै आं तिनि जेएमपी खानान ति प्रसारन कयना मुसंगो अ मेडियानि बिसिंथै नरक सरायसाय सादि तिनि जागा जमि तलांग तंमानि तिनि अमनर कैसापस क छैमिया जे तिनि पॉलिट ब्यूरोनि मेम्बर हेचिनि मानिक सरकार बाय साजाकाय बिजनदर बाय साजाकाय अवशिषि नरक साइमानो नर ताबु बुक्ति प्रश्न तामनि बागै अमहायके अजरावो राजनीति खायनाय राजनीति ताखाय ताबु ओ जातिनि भविष्यनि बागै कथायचांसरि फाइदे राजा प्रजा साब जालायो चिनि कायसानो इशू जों नायो चिनि फान्डामेन्टल राइट्स ऑन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव 1941 नि जनसंख्या अमनतै जों ताबुक थानसाका जों तिनि जरा एमएलए बीजेपी तंनाय तिनि जे आईपीटी तंनाय जों प्रतिबाद खायनानि तिनि सेरानो लामा अंखरबि कग्रना नांगिया जों नन कोऑपरेशन नन वायलेशन जत बिजने एमएलए याकारि खांकाय जत एमपी रिजननि खांकाय दिल्ली थाङै जों चिनि मेमोरेंडम रिउइ जों अल्टीमेटम टाइम रिउइ जदिनो बरक इंडिया गवर्नमेंट कन्सिडर खालियांकाय राजा प्रजा थाङै जों आसामय फादर जों हम तो बागै जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कैसे हिंदी को समाय जों मा खायनाय फादर वी हैव टू स्टेप
forward for the survive. Iyakai sung will be abolished from our ancestral homeland. Very ultimately sung kamai thanai. Abai khajan taku bukurok tabu BJP janojati tongnairok norok tini naidi IPFT by norok jedere 18 jana to hangkai norok tabu ot bukung barani backlog sakri rogle abo to kono illegalia backlog 32,000 sakri no norok hangka kai biplop de babu honorable chief minister sini ST jede orowo undevelop abo to fan mo tongo joto kisu problem tongo abo joto kisu 32,000 backlog sakri no risri nini BJP khaine bukung barano nungri to noko phiaba tamo mankha tini arai bosor unto khata mankha amai kemang sak thanglai sinai JMP ronoro sawo teibo khomota phainamu songo ang noni body language nongni je news media wang naina yo norok JMP thil proshno khairo taik bisi busu norok jodi no mantri MLA chakau Tripurani oje pharani boroni hoite ohani busaroni sekbar nai TIPRA land samani bongnabo region kriya kento TIPRA land sanarong sawo tini omai ke thangka তিনি 70 বছর ভারত হাবে সঙ্গসকা 72 বছর তিনি তেই 72 বছর পরে যখন এডিসি তাবো ত্রিপুরালেন মা পরে তাবো সংসামন 16% তা 20% থাকা গাপুরা হাইনে তাইসা মানো টাকা নং বলেন সামনায় প্রসারি যা ত্রিপুরালেন সানাই লিডার নাং কোয়েকশন খায়ো ফিয়াবা আনলে স্ট্রং পয়েন্ট যদি ন আনি তালিকাও আনি langma kamala তো হাইপা কবাস্তুন কবর ফান নরহিন তংনি হায়াপা তংনি ফিয়াবা স্ট্যান্ড পয়েন্ট অবশ্যই আনে অধিকার কাই Tripura ha angrul khane bol amati o tabuk sini madam padal kete sampai ani right ni side mapai ani ka serai 1941 জনসংখ্যা কারণ গণতন্ত্র হংকাই খরকসা বুটনি বাগিসি খরকসা বুতানি বাগিসি পাস ফেলে ওয়েকশন ফাইংকাই তামঙ্গই তিনি ত্রিপুরা ka 62.33% ফাইবা অহানি মালিকনাই আবাং তিনি জনগণ ও মেডিয়া বিচিতি সাকলায়ু যদি না অবস্থা মানে কোনো চ্যালেঞ্জ কোনো ল বাই কোনো ওয়ানজি ফাংতন যে কোনো জাতিনি বিসিং লয়ার করংকা ফাইদি আং করং সামায়া বই বাই লিগ্যাল আর্টিকেল প্রভিজন নিনি যত কিছু বসি মাসা চ্যালেঞ্জ মা খানেবলে ফাইদি আং বাং রেডি তঙ্গো নাংখাং তেবো সুপ্রিম কোর্ট আনি চানপে জানানি তঙ্গো বরক বাই থাং কনসাল্ট খালাयानसों आं नायो एनआरसी अर खायै वानसा खारथांतनाया आं नायो सुदु त्रिपुराव जे तंनाय बरक तफा तंस्तुन बरक न पश्चिम बंगनि नागरिक फातन मामले তিনি কংনিকো আং সানা থাঙ্গো যে বাঙালি বাইরং প্রতি কক বরক বাইনো বরক বুঝিবায়ো তিনি তমুং আগিনি ব্রিটিশ বঙ্গ কাগি আঙ্গাকাই বংনি হাতো তঙ্গো বড় আরন তংলাই তংহুমলে তাবুক যে পুরো পাকিস্তান লেনো তংহুমলে কারণ তামনি কাই পশ্চিম বঙ্গ ও হা ও ভাগে আরন তংহুমনো নর আরন ফাই তিনর কা ছাইতো বাকা সুনো বেং নাইজরে ফাই অমরনি ছাইতো মানি নর আবো কাইসা বিশ্ববরণ্য জাতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধর বা নেতাজি সুভাষ বংশধরনি সাহিত্যমানি বা তিনি আচার্য জগদীশ চন্দ্রনি বংশধর সাহিত্যমানি নর আব চেঙ্গারাসি নর বংনি বংশধর কুবু হিংকা অমা কর সাগলা কুমুন আবানি ক্লিয়ার কনসেপ্ট হাইকে আং আসুক ফলো খাইনাया খাজনি তাকুক তুকুব মেডিयानि बिसिंतै जों ताबो महाराजानोबो आं अपिल खानाय महाराजा आंनो कायसा कयो नों ताबो जे सिस्टेम बाय इउनिफिकेशन खाना बाय कय माने आबो किसा आं कयजाओ आं ताबुनि टिप्रा मथा हयतो नों आनो गाय हयतो हननो बमायका साइरि गाने आसा जाफां महाराजा नों न ताव राइट लीडर सिनि बागै आबो थिक आं बुजि मानखा आबो निनो कलगो आं 6 मास जदिनो फिलो खायै आनि परफॉर्मेंस हामिया हंका बा आनि जदिनो साया हंका आं ननो आबो को आं सिका फरवार्ड लायका मेसेज रिका फियाबा महाराजा ताबुक आईएनपीडी नों लगि फायका তিনি টিপে ফাইকা ফিয়াবা তাঙ্গै याकुंबाय याकरि बासाना आंगाय अमहाय 10 बुंबाय 10टा साथि चाबैने खांका साथि नारा नांलायनाय दि केन्तो अबुं यावान आमब्रेला ना नांनाय 10 आमब्रेला न चाबै वादि फाके फांगा वादि कसारतनाय 1 आमब्रेला 1 नेम 1 कगना नांनाय अंकाय नों महाराजा न सिनि बागै चेयारमैन चीफ अंगतनाय एडवाइजर जत किसतनाय फेबा बाद बागै सिनियर मोस्ट न दुइजन भाइस प्रेसिडेंट खायै तै बाद बागै जत टिप्रासा हाँ पॉलिटिकल काउंसिल पर खाई जैसा काउंसिल खाई बो माइनॉरिटी बुसु ग्रुप खाई अब कैलकुलेशन खाई बो जाति बुसु खाई एकदम पूरा बैलेंस खाई नोंगा भाई कमिटी खाई जतन ताबो इनवाइट खाई जादे आंनि कयमु आबै खाई जों अक्रुशियल पिरियड राजनीति खायना जरिया ताबो सिनि अधिकांश जों ता चैलेंज का सिनि हानो सिगां फराखौ खायगोन आबन परे आबो सिनि जखन सिनि हारो अक फुरकाय जैसा थांबो जोंनो चालायनाय आ समय अकग नों आपिल खाय जादे आबां नन कयजावो तामनिकाय निनि प्रजारक नोंनि
nung sau ning mo raja gur karek kar nung raja sini bangsa tini rasta trokring gagai tini Tripura hasin hin sing claim mia ga jisek pasadi sung 1 লক্ষ বড় থাঙ্গै চিরখং मानसलाय नों साजुं कक सापानो नांगौ नों ता बलाय बुमानि कायसा लिविं कायसा गतंगो पेज आबाय आं कयना मुसुंग महाराजा नों अमहायकाय थायै जत्त पलिटिकल गनो आईपीएफ तिरनो बो केफनो हाया सित्रा माक्रै जतनो जों देराजाक नै जों जतनो नों बोसा नै खमा खायै नों अमहायकाय चाबै जों फारिसिनि नेशनल मुभमेन्ट जों आबो नट एगेन्स्ट क्रिएट निने रेस कास्ट बा कोनो कम्युनेल कोनो अरकरै जों चिनि जे हानि बोसारुनि इभेन हानि बिसा सिमि आं सानायो जरा अर तंनाय रक बरनि जतनि राइट जों कनफार्म खैना बागै फियाबासिनि अधिकारंकाय एसेम्बली सीट अबनो चिनि लास्ट एंड फास्ट मुभमेंट जों 1941 नि पपुलेशन रेशियो खलायै जों भारत सरकारनि प्लेस खायनानै मेमोरेंडम आबो खायमानि परे जदि इंडिया गवर्नमेंट जों कनसिडार खालायका जों नांगौ जों सैमानो जे 2027 पार्लियामेंट 2003 पास खाया दंगौ तामिन तंगमाले आफ्टर 25 years नि परे 23 जे एसेम्बली सीट पार्लियामेंट सीट रक अंगो खायजानाय डेलिमिटेशन खायजानाय बारे जानाय जसा खायजानाय सातु गाबोनि सिगां जों थानसागे फायदि खाजनि ताखकते बुखुरो आं बुसु तारिखो अब बिल लिंखा हमंखा जदि नर खायते पर्सनली आं टेलीफोन नम्बर रिलिया नर आंखौ मेडे एम्बिसिडर सोंदि आं नन जतन व्हाट्सएप तिरि मानु जे 2003 पास खायक दंगौ अटल बिहारी बासे प्रधानमंत्री तंफ्रु एंकाय आबोनि परे बं ताबु जे बीपीएल एपीएल चालो खायमे इंटेंशन का त्रिपुराओ सिमिया इंडिया ऑल इंडिया ऊपर नाय ताबो वन सिटीजनशिप वन इशू वन को ताइबरो एसटीएच रिजर्वेशन खालिया एंका सुदे एकमात्र ओ ताब बीपीएल एपीएल एंका ब्राह्मण ब बिखरा तंगला हिबर साइतंगले ब्राह्मण ब बिखरा माइमिसे नौकरी तंगले तिने एसटी ब कुटी कुटी मालि तंगले तिने एचसी ब कुटी कुटी मालि तंगले तिने हरियाणा पंजाब ब एचसी ब कुटी कुटी मालि तंगले ए आ बतु बय तिने खलायका फियाबा सिने अवस्था आज रखाय ब थांसगैनाय जों जतन सायमानो ओ संविधान जे आर्टिकल 334 तो ओ जे ट्राइबल रिजर्वेशन कायत आबो 10 बছর पर से एमेंडमेंट खालायै एक्सटेंड कायत नु हेंकाय जदिनो आबो हाय जखन 2027 जों थाम पर 30 सताय पर एक्सटेंड खालि आंकाय निने आनि तालिका ऊपर थांसगैनाय फियाबा अरो जों केबल आंदोलन खायना रंग बां साज कयजाव तिनि टीपीएफ रंग ब कयो जसब कयो नर जे नर बांग्लादेश गु बेक मान नंग आबो जलिमा बा बुकुक्ति फुंमासि जदिनो निनि बुखाव थिक थिक तो कायसे कगन तगो ओम पुण्यानि कोब्रिदि आंगाबो बुथारिन समाया ओ वानसा कबाय तगो हा पेरपेरिया मास दरे खाली हाते जाय गुनगुनिया मास दरे खलय बरे जाय हिनु वानसा कक्टुं नों खायना करंगाति खरि सोंतानि बगैसिनि जलिमानो फातार फुनुबा जलिमानो अरतनदि बखरगतनदि तत्रातनदि ब समय ब बुति कक्साना कारेक्ट जों अमा हेकेसे राइट टाइम राइट स्टेप रिमाखा काचिन दफानि ब बिसर माने केन्द्र जों नांगबो नायो बनि दाकु बुक्टो हनै बुफां बतन खा सताय बतन खा हा बतन खा जाबरा बतन खानि दा बुगियां थानाय ब्ले अमाहायनो जोंबो जेखाने खाने 17 टा खायसिदि फायदि जों कायसा कक्सिनि जों नायो जस्टिस सोशल जस्टिस तामनि काय सिनि सोशल न तामुंगै 1971 जरा डिसरिगार्डेड खायका आ समय तामुंगै फाता बरं मां तबय बंगरि माने अ बय आं फुनुका अ बय बंगनाका थैमानि श्रादनि रां गरिवो जत किसिरि ओ दूध चाना बगैरिवो हम जेखाने कॉलोनी रिफ्यूजी कॉलोनी का जगह स्कूल बरि जागो जत किछु फेसिलिटी थामपैनि बिथि सारि जागो फियानि बर खाफ्रु नेग्लिजेन्स सिखाय तबले लोन नि जगो लैंड परचेस लोन नै बरि जागो बिजनेस बरि जागो अमायके ताबुक जों कमाना त हाबले ताव फासे जे मंत्री एमएलए साखां कायते सुनम नोंखाय ताबुक फुंसा सिंगाव थाका बयद नोंखा बयद बरक आं तिनि साखा आंखाय हामिया बर हायदा अकक सामाबाय जदिनो रेकर्डिं बाय आनो गवर्नमेंट बा जेकोनो जदि एंटी इंडियन साखाय आई शेल बी मोर हैप्पी आंगरो कायसे इंडिया आं कायसे इंडियन नगै इंडियन का हांगाय तनो मस आबन जेकोनो इंडियन जेकोनो पारसो आई myself also want to survive as a good Indian citizenship being a citizen of India I want to proud for Indian आंगासे कायसे इंडिया एस इंडियन आं प्राउड खायका कक साना मुसुगो गर्व खायना मुसुगो फियाबा त्रिपुरा जों अमाय खत माने जे स्वाधीन राष्ट्र से तिनि पराधीन सुगै ताबुक जों सिनि हावस जों फातानि बरक बाय तिनि औरते खसां साथाय खायो तिनि जखन सिकिन न पूर्णांग राज्य 1975 2 फेब्रुवारि रातारते 1 बोसोरनि बिसिङो न पूर्णांग राज्य रुबै 2 लाख 6,000 बरक बासि बंगनखाय 32 सासिरि उनखाय जोंबो आ समय जखन भारत हाफ्रु जोंबो 3 लाख नुपर दङ जोंबो आ समय नाखाय बर पूर्णांग राज्य लग लग रुबै आ पपुलेशन अनुसार का तुमु खाय तिनि प्रॉब्लम फायला खमु
omo jottono random admission India government salka borok ba himmanglak a bagino phaidi sung sini na halmung sudu Tripura simia sung raja praja sabda khangkai sung sini jodino sung সংবিধান motabe sung jodino forward khai India government no consider khaliakai sung movement no khlainai tai sung international sung tha code of kongkaba justice thanai tai sung joto jagano thanglai sung kaham kai samung baglai leader ba kusgrible tangi leader bangjalai bono voice ka khlailai rekhlailai leader se kusgri khoble শুধু বাসন নিনা রংখানি এডমিশন চালামার সাবসা বাসন নিনা রংখানি এডমিশন চালনা করং সাবসাদে ড্রাফটিং সে খানারিয়া বাসন করং তংলা সো আং নং ক করং তং আবে তাंदि বাসন মরেনা না এডমিশন ফলাল নাকাই বিসিং সাকানে দিনি যে বাহাইকা তামু ফাইকা তিনি ত্রিপুরাও আনথানা আং যতম বয় ক্লাস গভর্নর যে গংমা পুরনাঙ্গ রাজ্যংমা সিবিন বাসনি মান বয় বানা থাতো যতন আং বয় যে মানসা কালেকশন খাইকা তানি বই খাইকাই সংকে বনো জাতিনো দং সরখানিয়া আপনি শান্তিতে যদি আপনি বাঁচতে চান আমাদেরকেও শান্তিতে বাঁচতে দেন নি বাংলা কই কাসাং মা সাসौ नों कसां कसां का तनका ते कसा कसां नों नुखुं पटि बसे वालाय नायले साब्रुमब्रुनो वालाय खाय मोखां नुखासि जलाय साब्रुमब्रुनो मोखां हायान दं फेबो नों बाय कसां कसां का तंलाय खाय नुखासि कानि मोनले जा कक सालाय जाका बखाबो सान्ति का तमानो अमा हायनो जों केबन तानासलि केबन गुबे गतानि केबो बांग्लादेशि नों बांग्लादेशि स्वदेशिनि फिगमो साबसे दङ ताबो आबोनी बिचार खानि इंडिया तिनी जागा रेखा बर रेखा मिछाव जों पास रेखा ताबो आनि कय मंखा सकसे जों जत कक थाइसा का नांगासिनि कमनारि आंखाय इको जों कांचनपुरनि जों मियारो नुइ निउस नका कांचनपुराव मा आन्दोलन खाय ताखय 6टा डिस्ट्रिक्ट बागनान साका बरक गा ताबो जों मो मा खायना चिनि त्रिपुरानि न बागैत्लानि एखा त्रिपुरा दा तंनाय र बर न होगिया का थाना तंग थन कसां फेबा चिनि हावा जों 1941 नि कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल जे बार्ड राइट नोटिसनि आबो जों स्राय ना नांनाय इयाखाय जों जेसुकपानो सिरखलाय तंनि आं सावो तिनि टिप्रालेन मानथामो प्रताम तांनां जदि आबो बांकिसा बेखारि खनाबो दा टिप्रा रन बेलाय फेक रनाय रनो टिप्रालेन माखाय सेंट्रलनि जत इंस्ट्रुमेंट्स अथवा एडमिनिस्ट्रेटर तिनि बैंक स्टेट सेंट्रल बैंक फायका बा तिनि रिजर्व को फायका सीआरपीएफ फायका नों तो थांगता मेघालय जों नुक्तंले तिनि मेघालय बंनि रोल खाइनो फाइ दङो तामनेका बुधमाना बागै मन्त्रि साना बागै तिनि आसामाव सोंनुगो आसाम फ्रम द आर्लिएस्ट इंडिपेंडेंट बिफोर बंग बरं तिनि सुद्रा खाइ दङो केन्तु ताम सावदानखा हंका तिनि सावो जों बुन्दाला खण्ड मुति सानो अमक सानो बुरुलेन सामो करेक्ट बंखा आसामनि आन्दा तमानि बुरुरो डिप्राइभेशन दङो बंगाबो कासे एकटा फिजिबिलिटी बो दङो बंगाबो मानानि गो दङो चिनि मले चिनि साहा बोले ग्रेटर नागालैंड ग्रेटर मिजोराम ग्रेटर हमंगि सानंका सिंखायब्लं तता मखाय ते बसिको मालानि नायलायसु नों अमायके दफा थकेवै मन्त्रि नेता सामानि आं सौ तिनियो कुबुय हयतो नोंसाय थांगारो निन बसाबुतै अबिसाब जाना आं सौस्राय स्राय कक स्राय मुसानाय ताबो नायनाय दिआं लाय थामा बुंसायफानो मुख्यमंत्री साय थानाय बसाबुतैरो काहाम दासै मान बंसंमाया दफानो जों चिटिं दाखलाय दिसतगले कुबुय कक साना नांनाय जों आं बागे को आं कुबुय हिंसामाया जों तिनि सिमि कुबुयनानै परिवर्तनशील जदि न वानसुकमानि काहाम जदि नों दफानो जों याफ्रि कायसाय वानसुमा कायसां माया काय जों कुनो दिन ताय अदफाय कमाय थानाय आबै गणमुक्ति परिषदनि बेलायखा एक नम्बर आपिल खायो नरक अ नोंनि संहति सम्प्रति उन्नतिनि कगनो आं उइद्र खानि साया आबो बेलाय काहाम कक बेलाय पीसफुल एवं आबो ग्रेटफुल थैंक्सफुल कक हायपनो नरक ताबो हायनो हाय दालाल ताथानि नरक 30-35 बছर शासन खायप्रो तामुखा नरक गणमुक्ति परिषदनि जे नरन यांगल बुंखाले गण माने बरक मुक्ति माने त्रिपुरा उपजाति गणमुक्ति परिषद अ हानि बसासा उपजाति सिंनब्लेट अ हानि बसारंब्ला उपजाति मुक्ति परिषद ब मुक्तिनि कं साताबो ताबोखे मुक्ति खाना आन सारि इको तिनि अ जे बिश्वजित देबरमा हायके बथाजाक दंखाय नों तावानसक दे आं सीपीएम खायनायखे आनो बथारगलाक तुफला खायप्लान फुरखाय अकगनो आनो साला आसिसन दांगावो जारा सिलायतेने बुकुंबारा राव मुइतो तंना आं बाफ्रो चेरायनो सिलाय मातरि जालिया आं आसिसन दांगा सबजाखा आं आसुर मात्र 14 बছর বয়সে তিনি আবার পগড় থাঙ্কা হংকা তাবো যদি তুমফলা খাইপ্লাঙ্কা নিন বুকুंबारा টিএসআर খাইনাय পুলিশ খাইनाय আমো খাইनाय सिलाय सेस खायजावनाय आं तामो का निनि हावस नों से कुनु सुरक्षा रैखा ब्ले निनि कुनु सुरक्षा रैखा ताबो नों ताबो कमातै केरं करिनो केरं स्रामका जागा जमिनि जेलेन स्रामका रिबाइसिं स्रामका
ani uslen nei je kortaron durun nanghakai aboni jaga nei tini rajani jaga kortani jaga bagiri man kumuchin borono se othor ontolo oro shohor nung bazar unkha bazar chedongkha ni tabuk রাধানগর কয়েকটা উদাহরণ রাধানগর সরকারি ভাবে সেট নিনি উঙ্গা তুলসীপতি বসাংখা নিনি বুকুং বারাং কয়টা বাগিরখা ফিয়াবা লেক চমনি ও যে আগে তুই যে সামাল ট্রাইবেল কাইসর বাজার খালি সামাস রনসং কাইসো উদ্দু কাহাম নাওই পাইমানি আবনো খাইলে ছাতাম খাইকা জমা খেসরি খাইকারো তাবুক তাই কিরিউই লাসি তনা কই কুবিকনো সাইথানাই কুবিকই সাউই যদি অমক আং তিনি সামান হয়তো আং তুমুং আনি তালিকা সৈয়ত কমাই থাকবানো কেন্দ্র কগলে কমাগলাগলে abang sisabai sitakoro bukrok mafa okrarok transfer takiri siri nini anok manan bagi takiri tamu sung siri phairi sana nango suk saimano nini bagi budget se phajaga bomas marnai nang birudi party phai mas marnai গণতন্ত্র do maheble noro usango kais angkasa sawano arabindo kejriwal tam Sakha bud lai thangi tam Sakha usango tabo recently sadi american president tabu je Joe Biden tam Sakha sadi ha rasoti bai ba sing biru tongfan tabuk sing American to de kata America ang jotoni se president neng obo hewan soba manka fuga bomuti party thani pokor di গণতন্ত্র না পর্যন্ত ষড়যন্ত্র কা হত্যা তন্ত্র আমো জায়গা তলাং থাও চিন বরক আর বতিতা হাবরি মরা সুনতা খালি রিফ্লিক বুড়ি অমহাই তামো খাই নং যদি না সাগা গাই ননি সমস্যা সয় সালতংলা নং অমহাই তো সালচ নন বরি ইনকো যা প্রুফ ভাই মাতন আমো হাই সাক বাই সেক তাইব কমন লামা তা হিমলাই যদি ববো কাহাম হামিয়া সরাই সরাই নানাই ফাইদি जों ताबो राजा प्रजार सादरबा आपिल आवेदन TIPRA Mothao is the best ताबो जों प्लेटफर्म माथानाय तामनि का जों साइमानो तिनि राजानो एग्रीमेंट फ्राइ कपि आबार खाबा ताबो ओ कपि न तैस तलाङै म कपि जे मार्जर एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट एसेसन नरबै खाइमा म कुबुदे रे म जदिन 15 অক্টোবর 1950 কার্যকরী भारतनि संविधान जेदिन चेंजागो 1950 26 জানুয়ারি ও আদিন কাটাইবিয়ার ক্লাইসি आनि বিধানসভা সিট त्रिपुरा रिना तमाब्ले तांगे एकातो जरा फातान बरक फाइबा नों बिभिन्न भाबे जे मुसुं टेकार को खलाया आइन लस नामबै केरं सनामबै और हसर माइका सकमन नायबा जों सरायसे मा सानो जों वानजै बे ता गदि बरक न जतन सन्मामा खायनाय चिनि कायसा पर्सनल डिग्निटी ताइ सोशल डिग्निटी ते नेशनल डिग्निटी आबा जों तनाव डिग्निटी मान मर्यादा बांग्ला खाय जों जतन बरम तंगो बरमनि कायसा आरताय कायसा कहंखाय जत बरम तुइनो थांनो मुसुगो नों थांगे बनबो ओकलको हामिया बनबो साया बनबो मुति खाय बनबो डिसकारेज खाय रका आबया बोल त्रुटि इंखाय दलन जों आबनो संशोधन खाय बन शासन माने दफानि मुभमेन्ट जों फ्लांना नांनाय आबो इंखाय कलेक्टिव बिजार आबो बेलाय हामबाय तिनि नरक चिनि जे मेरिया फायना ताकु रनन बेला हामबाय नरकनि जदिनो तेबो जदिनो अमनति सोंजाना साजना तंखाय आं सानाय गासिनि लेन्ड तै आं साराना तेकिसान सानाय मा मसि ताबुक जे फरेस्ट डेभेलप एक्ट बाय गोबांमा पाटा जों 1.5 लाख 2 लाख खालायाव माखाने सिपे मामाल मांखा किन्तु फरेस्ट डेभेलप एक्ट नि खा रिजार्व फरेस्ट नि बागै सब आइन सामजामनि किन्तु खासले नि बागै इंका अब स्टेट गभर्नमेन्ट नि यागसि इंका प्रत्येक टिक जागाव ओ जे लेन्ड नि अरब आन्थने पॉइंट दङ आबो कासे सब कमिटि दङ